الرحمن الرحيم. الحمد لله الأعز الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بالسنان واللسان والقلم. رئيس هذه الحفلة، حفلة الخطابة السنوية المسابقية ذات الجوائز، فضيلة الشيخ المفتي محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، ومدير هذه الجامعة الجميلة ذات البهجة وبهاء ورونق وجمال، وصاحب فضل ونبوغ وكمال، الشيخ الأستاذ المفتي إقبال محمد التنكارمي حفظه الله ورعاه، وله مجهودات علمية قيمة، وله كتب ومؤلفات نافعة طيبة كما تعرفونها. والمشرف على النادي العربي وعلى هذا البرنامج الأدبي الخطابي الشيخ محمد سراب القاسمي حفظه الله ورعاه، ونخبة ممتازة من الأساتذة والمعلمين الجهابذة والأباطرة في هذه الجامعة الحاضرون في هذه الحفلة النورانية السنوية. وأيها الطلاب الدارسون في هذه الجامعة في مختلف الصفوف من الصغار والكبار، والمساهمون والمشاركون في هذا البرنامج كخطيب ومساهم فعال، المساهمون الذين تقدموا إليكم وقدموا كلماتهم الفياضة الجياشة بعواطف جياشة وقريحة فياضة، وقد استفدتم منها من هؤلاء الخطباء وما قدموا من كلمات وخطب. أنا فرح مستبشر، وهذا من مبعث اهتزاز واعتزاز وسعادة وهناء لهذا العاجز ولهذا الطالب. قد وفقت لزيارة هذه الجامعة المباركة وهذه الدار الحبيبة، وكذلك سعدت بالمشاركة بهذا البرنامج الخطابي الأدبي الذي
हुआ मुज़य्यन बिवुजूदिकुम फ़क़द तज़य्यनतुम बिवुजूदिकुम वहादिही सआदतुन ली अज़ीमतुन व अना सईदुन जिद्दन व कम मिन फ़रहिन व सुरूरिन व ग़िब्ततिन व हुबूरिन अजिदु फ़ी दाख़िल नफ़्सी ला अस्ततीउ अन उब्दिया ज़ालिकल फ़रह व सुरूर अल्लज़ी अहातनी व ग़मरनी व अतज़क्कर अन्न समाहत शेख अबिल हसन अल्लज़ी व उस्तादी व शेखी अल-मुफ़क्किर अल-इस्लामी अल-कबीर अल-शेख अबिल हसन अली अल-हसनी अन-नदवी रहिमहुल्लाह हीनमा ज़ारा फ़लाह दारैन तल-केसर हीनमा ज़ारा तिल्कल जामिआ व रआ मिनल मज़ाहिर वल जमाल वल हुस्न वल बहजा वल हदाइक़ वल बसातीन फ़ी दाख़िल जामिआ फ़क़ाल जन्नतानि अन यमीन व शिमाल क़रा हाज़िहिल आया वकज़ालिक वजदतु हाज़िहिल जामिआ ऐनन हीनमा यमुर्रु अहदन खिलाल हाज़िहिल हदाइक़ इन्नहु यजिदु जन्नतन अन यमीनिही व जन्नतन अन शिमालिही जन्नतानि अन यमीन व शिमाल फ़हाज़िही अल-जामिआ तुक़द्दिमु इलैकुम हाज़ल मंज़र अल-जमील अर्राइह कमा तुहय्यिउ लकुम अल-फ़ुरस अस्समीना अज़्ज़हबिय्या लिल-हुसूल अलल इल्म व तलब फ़ी सबीलिल इल्म अय्युहा तुल्लाब क़द सुरिरतु जिद्दन हीनमा समिअतु इला तिल्कल कलिमात वल खुतबात अल्लती क़द्दमहा इख़वानुना अल-मुसाहिमून फ़ी हाज़िहिल मुसाबक़ा अस्सनविय्या क़द वजदतु सुरूरन अज़ीमन व दअउतु लहुम लित्ततव्वुर वत्तरक़िया वल-इज़्दिहार अय्युहल इख़वा अल-अफ़ाज़िल व अय्युहा तुल्लाब वद्दारिसून फ़ी हाज़िहिल जामिआ इन्नना नईशु फ़ी आलमिन मुततव्विरिन मुज़दहिरिन मुर्तक़िन व अन्नकुम हीनमा तुल्क़ूना अला हाज़िहि अद-दुनिया व अला हाज़ल कौन नज़रतन आबिरतन ख़ातिफ़तन सरीअतन इन्नकुम तजिदूना अन्न कुल्ल मा फ़ी हाज़िहि अल-बसीता व अला हाज़िहि अल-कुर्रा अल-अर्दिय्या व अन्ना मा फ़ी हाज़ल कौन मिन अल-मख़लूक़ात वल मौजूदात कुल्लु शैइन यर्तक़ी व यतक़द्दम व यज़्दही व यन्मू व यतदर्रज व इन्नहु अन्न कुल्ल शैइन फ़ी मरहलतिल उलूवी वन्नुमू वलाकिन मिनल मूसफ़ जिद्दन व मिनल शैइल उजाब अन्नल इंसान अल्लज़ी खुलिक़ लिअजलिही हाज़िहि दुनिया व इन्नल इंसान
الذي لأجله وجود هذه الكائنات إنه يعيش في غفلة، أي غفلة؟ إنه يعيش في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. إنه يأكل ويشرب، يرتع ويلعب ويتنزه ويتفرج، وإنه يعيش كالأنعام والبهائم وكسائر الحيوانات. لا تجدون أي فرق وأي بون بين الحيوانات وبين هذا الإنسان الذي هو من أشرف المخلوقات. إنه يعيش في غفلة، إنه لا يدري ما هي الفرائض وما هي المسؤوليات وما هي الواجبات التي ألقيت على كواهله، وما هي الغاية المنشودة الإنسان خلق لأجلها. وقد قال سبحانه وتعالى وهو خالق الكائنات، خالق الكون وخالق الإنسان، قد بين هدف خلق الإنسان وغرض خلق الإنسان الأصيل في كتابه العزيز، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الغرض الأصيل والهدف النبيل لإنجاز هذا العمل ولإكمال هذه المهمة الكبيرة والمسؤولية الجسيمة. خلق الإنسان وأوجد الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا، ولكن هذا الإنسان في غفلة، أي غفلة؟ وإنكم تستطيعون أن تنظروا يمينا وشمالا في كل مكان وفي كل منطقة المسلمون خاصة وطلاب العلوم النبوية هم أيضا مصابون بهذه البلية وبهذه المصيبة. إنهم يدخلون في المدرسة وينتسبون إليها وينتمون إليها، وإنهم يتغافلون عن الغاية المنشودة التي التحقوا بأجلها في أي مدرسة وجامعة. وهذه هي قصة لكل المدارس الدينية والمراكز الإسلامية والمعاهد الدينية، لا أنقص من شأنها شيئا ولا هذا أريد، ولكن أرى أن الطلاب المتعلمين في المدارس الكثرة الكاسرة ومعظم الطلاب يدخلون بدون أي نية وبدون أي هدف. إنهم يقضون أيام حياتهم الثمينة الذهبية بدون جدوى وبدون منفعة. فهذا القيام وهذا المكوث في المدارس بدون نية تعلم العلم وطلب العلم وبدون أي إرادة لقضاء وقت ولضياع وقت، هذا القيام لا يغني الطالب شيئا ولا يسمن ولا يغني من جوع. هذا القيام بدون النية وبدون الجهد وبدون السعي لا ينفع أي طالب، سواء حصل على شهادة العالمية أو على شهادة الفضيلة. يمكن أن تحصل له هذه الورقة تسمونها شهادة الفضيلة وشهادة العالمية، ولكنه في معنى الكلمة وفي الحقيقة إنه يخلو من جوهر العلم ومن المهارات ومن الكمالات ومن البراعات
अल्लती हिया मतलूबतुन मिन कुल्ल तालिबिन व मिन कुल्ल मन यंतसिब इला मदरसतिन व मिन कुल्ल मन यदखुल इला फी मदरसतिन वक़द हका अलैना अल-फ़क़ीह अश-शहीद अश-शेख अल-मुफ्ती मोहम्मद शफी अल-देवबंदी अल-उस्मानी वालिद शरीफ इस्लाम तक़ी अल-उस्मानी व किताबुहु मारिफ़ुल कुरान मारूफ़ा अल-किताब मारूफ़ फी तफ़सीर क़द हका व तअज्जब हीनमा काना मुफ्तियन फी दारिल उलूम बिदेवबंद क़ब्ल इंक़िसाम हाज़िही बिलाद व काना यतअज्जब मिन अत-तुल्लाब अल्लज़ीना यदख़ुलून फ़िल मदरसा बिदून निय्यतिन व यक़ूलु मूसफ़न व यक़ूलु बिअसफ़िन शदीदिन फ़ी हाज़ा ज़मान अत-तुल्लाब यदख़ुलून फ़िल मदरसा व लैसा लदैहिम अय्यु गाया व अय्यु हदफ इन्नहुम यक़दून औक़ातहुम बिदून इस्तिफ़ादतिन व नफ़इन व काना यक़ूल लैसा अत-तालिब अल-हक़ीक़ी फ़ी माना कलिमा इल्ला 10 औ 15% काना यक़ूलु हाज़िही कलिमा फ़ी ज़ालिका ज़मन क़ब्ल निस्फ़ क़र्न औ अक्सर फ़इन्नहु यतअस्सर बिग़फ़लति अत-तुल्लाब व इन्नहु यतअज्जब अला ग़फ़लति अत-तुल्लाब व यक़ूलु लैसा अद-दारिस व-अत-तालिब अल-हक़ीक़ी इल्ला 10 औ 15% व यक़ूल ला फ़र्क़ अत-तालिब हीनमा यदख़ुल फ़िल मदरसा यकूनु हिमारन सग़ीरन व हीनमा यख़रुज यकूनु हिमारन कबीरन। मन यक़ूलु हाज़ा? यक़ूलु अल-फ़क़ीह अश-शहीद अल-मुफ्ती मुफ्ती अद-दियार अल-पाकिस्तानिया अश-शेख मोहम्मद शफी अल-उस्मानी अद-देवबंदी रहमहुल्लाह। व हाज़िही अल-ग़फ़ला क़द अम्मत व शमिलत अल-हयात अल-इज्तिमाइय्या वल-फ़र्दिय्या। फ़अलैकुम अय्युहत-तुल्लाब अल-अइज़्ज़ा अल-मुकरमून अद-दारिसून फ़ी हाज़िही जामिआ अल-जमीला अर-राइआ अल-हाज़िरून फ़ी हाज़ा अल-मस्जिद अश-शामिख़ अन अक़ूलु लकुम अन तुत्क़िनू अल-लुग़ा फ़िल-लुग़ा अल-अरबिय्या अव्वल शैइन अक़ूलुहु लकुम अन तुत्क़िनू फ़िल-लुग़ा अल-अरबिय्या व हाज़ा मिन अल-मूसफ़ जिद्दन अन्न अत-तालिब यक़ज़ी अअवामन व सनवातिन तवीला फ़ी रिहाबिल मदरसा व फ़ी रिहाबिल जामिआ यक़रअ व यदरुस वलाकिन्नहु ला यस्ततीअ अन यख़्तुब व यंतिक़ व यतकल्लम व यतहद्दस व ला यस्ततीअ अन युअद्दिय मा फ़ी ज़मीनिही व मा यजिदु मिन अल-अहासीस वल-मशाइर वल-ख़वालिद बिलुग़तिन अरबिय्यतिन सलिसतिन मुस्तक़ीमतिन फ़सीहतिन इल्ला अन यकूना यहफ़ज़ु व युरद्दिदु सुम्मा युक़द्दिमु। व हाज़ा मुफ़ीदुन फ़ी बिदायत as-सनवात व फ़ी बिदायत as-सुफ़ूफ़ वलाकिन यंबग़ी लित-तालिब अन यकूना मुत्क़िनन फ़िल-लुग़ा अल-अरबिय्या व हाज़ा al-इत्क़ान व हाज़िही al-बराअा व हाज़िही al-महारा ला तहसूल हाज़िही al-बराअतु इल्ला बिल-जुहद al-मुतवासिल
والسعي المشكور. فقد بذلتم في إعداد الخطبات وفي تقديم الكلمات جهدا مشكورا. أنا أقدر ذلك الجهد المشكور، وأنا أهنئكم وأبارككم وأدعو لكم البركة بالبركة والخير. وأنا أبدي الفرح والسرور، ولكن أقول لكم أن تتقنوا اللغة العربية، وأن تتقنوا في اللغة العربية تحدثا وتكلما ونطقا وفهما وكتابة وخطابة، حتى تقدروا على قوة البيان وتمتلكوا ناصية البيان، وكي تقدروا وتستطيعوا أن تعبروا عما في ضمائركم من الخواطر والهواجس والمشاعر والانطباعات بدون أي تردد وبدون أي تلعثم وبدون أي خوف ووجل. وكان سماحة شيخنا العلامة الشيخ أبو الحسن يحكي لنا قصة في بداية السنة التعليمية في مسجد ندوة العلماء، فإنه يقول: أنا أتجول بلدان العرب وما من بلد إلا وزرت ذلك البلد وتجولت في ذلك البلد، ما ترك أي بلد إلا وتجول فيه. فيقول: حينما ألتقي من العلماء والمشايخ من العرب فإنهم يشكون إلي ويقولون: يجيء علينا ويأتي إلينا عالم كبير من الهند، نحن نسمع اسمه ونقرأ كتاباته ومؤلفاته، ونحن نريد أن نستفيد من كلماته وخطباته ومحاضراته، ولكن حينما نحضر في مجلسه وهو يتكلم في اللغة العربية فإننا لا نستطيع أن نجلس ونمكث في ذلك المجلس، ونحن نضطر إلى الخروج والفرار، لأنه لا يتقن ولا ينطق بلغة عربية فصيحة كما نرجو ونتخيل. فهذا الخيال خيال رائع أن يكون الطالب متكلما ومتحدثا باللغة العربية، ولكن هذا الخيال وهذا التخيل لا يكفي، ولا ينبغي لطالب أن يتخيل ويظن ويقول: سأنطق باللغة العربية الفصيحة السلسة المستقيمة، وأنا أفعل كذا وكذا، وأنا أبرع في اللغة العربية وتحصل لي المهارة في اللغة العربية. وهذا الخيال لا يكفي لطالب، بل عليه أن يبذل قصارى مجهوداته في سبيل النطق وفي سبيل التحدث، ويتمرن على التكلم ويتدرب على النطق باللغة العربية بدون أي تدرب وبدون التدريب وبدون التمرين لا يستطيع طالب أن ينال بغيته، ولا يستطيع طالب أن يتبرع ويتمهر في اللغة العربية نطقا وكتابة وحديثا وكتابة وخطابة بدون بذل الجهد وبدون بذل السعي لا يحصل ذلك. وهذا كخيال رجل
लअल्लकुम समिअतु इस्महु नहनु नुसम्मीहि शेख जिल्दी इन्नहु यतखय्यल व इन्नहु यतसव्वर वलाकिन ख्यालुहु व तसव्वुरुहु ला यतअल्लक़ बिलहक़ीक़ा व बिलवाक़िअ फ़इन्नहु यतखय्यल कमा यतखय्यलु इला अन्नाइम कमा यहलुमु अन्नाइम व यतराअ लहु अशिया व सुवर व उमूर वलाकिन हाज़ा अन्नाइम हीनमा यस्तयक़िज़ ला यजिदु शय्यन व इन्नहु यतअस्सफ़ व यक़ूल क़द रअयतु फ़िल अहलाम कज़ा व कज़ा सुवरन जमीलतन व अशिया समीनतन व कज़ा वलाकिन हीनमा यस्तयक़िज़ ला यजिदु शय्यन व इन्नहु ला यजिदु फ़ी यदिही शय्यन व यतअस्सफ़ व यंदम वलाकिन हाज़ा ख़यालुन नाइम व हुल्मुन मिन अहलामि अन्नाइम यतराअ लहु अशिया व ततराअ लहु सुवर वलाकिन हाज़िही अर्रुया व हाज़ा अल-ख़याल व हाज़ा अल-मनाम ला यनफ़अु अन्नाइम बाद अल-इस्तिक़ाज़ फ़अक़ूलु लकुम अय्युहल इख़वान व अय्युहत तुल्लाब अद-दारिसून फ़ी हाज़िहि अल-जामिआ अन ततअल्लमू अल-लुग़ा अल-अरबिय्या बिकुल्लि इत्क़ानिन व इमाआनिन व बिकुल्लि तयक़्क़ुज़िन बिदूनि ग़फ़लतिन व बिनज़रति इमाआनिन अन ततअल्लमू अल-लुग़ा अल-अरबिय्या व तुहाविलू अन तकूनू मुतकल्लिमीन फ़ीहा व अन तकूनू मुतहद्दिसीन फ़ी तिल्का अल-लुग़ा अल-अरबिय्या अल-हबीबा अल-क़ुरआनिय्या हिय लुग़तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लुग़तु अस्सहाबा व लुग़तुल क़ुरआन व लुग़तु अहलिल जन्नह व लुग़तुन आलमिय्यतुन क़द अस्बहत अल-लुग़ा अल-अरबिय्या लुग़तन आलमिय्या इन्नक तजिद फ़ी कुल्लि बलदिन ज़ुरतहु मा यतकल्लम तजिद हुनाका रजुलन यतकल्लम बिल-लुग़ा अल-अरबिय्या फ़इज़ा तअल्लमत अल-लुग़ा अल-अरबिय्या फ़अलैकुम अन ततअल्लमू बिल-इत्क़ान व हाज़िही अल-लाइहा अमामकुम तअल्लमू अल-अरबिय्या फ़हाज़िही अल-लौहा अल-मुअल्लक़ा फ़ौक़ रुऊसिकुम उलूल हिम्मा मिन al-ईमान लिमाज़ा अल्लक़्तुम हाज़िही अल-लौहा फ़ौक़ रुऊसिकुम व अल्सक़्तुम बिजिद्रानि हाज़ा al-मस्जिद अश-शामिल लिततदब्बरू व लिततज़क्करू व लितअतबिरू फ़अतबिरू या उलिल अब्सार उलूल हिम्मा मिन al-ईमान यकूनु साहिबुल ईमान साहिब हिम्मतिन व साहिब अज़्मिन व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन अल-इस्लामु यअलू व ला युअला अलैहि व तअल्लमू अल-लुग़ा अल-अरबिय्या व क़ाल अल-ख़लीफ़तु अस्सानी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह तअल्लमू अल-अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम तअल्लमू अल-अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम फ़ला बुद्द लकुम अन तुराऊ व तुलाहज़ू अल-क़वाइद अन-नहविय्या व-सर्फ़िय्या फ़िल किताबति वल ख़िताबति खिलाल किताबति वल ख़ताबा व बिदून मुराअती अल-क़वाइद व-ज़वाबित अस-सर्फ़िय्या वन-नहविय्या अल-इंसान युख़्तिउ ख़तअन फ़ाहिशन फ़ला यस्ततीअु अस-सामिअ अन यस्मअ कलिमातिही वलौ कानत कलिमात क़य्यिमा नाफ़िआ व तय्यिबा वलाकिन इज़ा अख़्ता खिलाल अन-नुत्क़ि खिलाल अत-तहद्दुस खिलाल अल-किताबा वला युराई मा लहू अन युराइया मिन अल-क़वाइद व-ज़वाबित अन-नहविय्या व-सर्फ़िय्या फ़इन्न किताबातिही व इन्न ख़िताबातिही व इन्न कलिमातिही तज़हबु सुदन व इन्नहा ला तनफ़अु अल-क़ारी व-सामिअ फ़ला बुद्द लकुम अन तुलाहिज़ू व अना उरीदु अन अक़ुस्स अलैकुम क़िस्सतन अजीबतन व लज़ीज़तन व क़िस्सतन
समिअतुहा मिन समाअति शैख अल उस्ताद अबुल हसन क़द क़स्स अलैना मर्रातिन व कर्रातिन फी जामे नदवतिल उलमा फ़इन्नहु क़ाल ज़हब आलिमुन हिंदियुन कबीरुन लहु सुमअतुन व लहु सीतुन तब्बक़ सुमअतुहु तब्बक़त सीतुहु अल आफ़ाक़ व काना नाम इसमुहु युतब्बिक़ु अल आफ़ाक़ काना आलिमुन कबीरुन जिद्दन ज़हब इला मक्कतल मुकर्रमा लिज़ियारति वल हज फलम्मा फरग़ मिन अदाई अल हज व मा युरीदु मिन अल उम्रा फलम्मा फरग़ अरादा अन यज़हब मिन मक्कतल मुकर्रमा इला अल मदीनतिल मुनव्वरा फ़इन्नहु फ़ज़ालिकल आलिम अल हिंदी अल कबीर क़ाल लिआलिमिन अरबिय्यिन असील अना उरीदु अन अज़हब मिनल मक्कति इला मदीना फ़हल लक हाजा माज़ा क़ाल ज़ालिकल आलिम अल हिंदी इन्नहु हज़फ़ अल अलिफ वल लाम मिनल मदीना व अलहक़ अल अलिफ वल लाम अला मक्का व मक्का बिदून अल अलिफ वल लाम व हाज़िही हुनाक अस्मा लिद्दुवल वल बुल्दान तुस्तख़दम व तुस्तअमल बिल अलिफ वल लाम व हुनाक अस्माउन ला तुस्तअमल व ला यदखुल अलैहि अलिफ वल लाम मसलन मिस्र मक्का बिदून अल अलिफ वल लाम अल मदीना अल हिंद अल पाकिस्तान अल इराक़ अल शाम व हाज़िही अल अस्मा बिल अलिफ वल लाम फ़इन्न ज़ालिकल आलिम मा मय्यज़ व मा फ़र्रक़ बैन अस्माइद दुवल अल्लती तुस्तअमल बिल अलिफ वल लाम व बैन अल अस्मा अल्लती यदखुल अलैहा अल अलिफ वल लाम फ़क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन मिनल मक्कति इला मदीना फ़हल लक हाजा मन क़ाल क़ाल हाज़िहिल कलिमा व हाज़ल क़ौल अल आलिम अल हिंदी अज़्ज़ाहिब इला मक्का लिज़ियारति अल हरमैन शरीफ़ैन व लिअदाइल हज वल उम्रा क़ाल हाज़ल क़ौल व हाज़िहिल कलिमा लिआलिमिन अरबिय्यिन इन्नी ज़ाहिबुन मिनल मक्कति इला मदीना फ़हल लक हाजा फ़क़ाल ज़ालिकल आलिम अल अरबी बिगायतिन मिनस सजाजति वल बसाता क़ाल हाजती अल वहीदा अन तज़हब बिल अलिफ वल लाम इलल मदीना व तज़अहा अला रासिल मदीना अन तज़हब बिल अलिफ वल लाम व तज़अहा अला रासिल मदीना कान्नहु क़ाल लहु क़द अख़्तअत फ़ी इस्तिख़दाम अल अलिफ वल लाम मक्का ला तक़बल अलिफ वल लाम अलैहा वल मदीना क़द तरक्त फ़ीहा अल अलिफ वल लाम व क़ाल समाअतु शैख़िना अय्ज़न हीनमा दुइया इला जामिअति दिमश्क़ इला जामिअति शाम ले इल्क़ाए मुहाज़रातिन वक़द अल्क़ा समाअतु शैख़ तिल्कल मुहाज़रात फ़ी जामिअति दमिश्क़ बिरिजालिल फ़िक्र वद्दावा व हाज़िही सिलसिला ज़हबिया क़द मकस अय्यामन औ शुहूरन व अल्क़ा हाज़िही अल मुहाज़रात फ़ी जामिअति दमिश्क़ व काना फ़ी ज़ालिकल वक़्त हुनाका अल्लामतुश शाम अल्लामा बहजतुल बैता अल्लामा बहजतुल बैता कान अल्लामतुश शाम फ़ी ज़ालिकल वक़्त फ़क़बल अन युक़द्दिम समाअतु शैख़ अन-नदवी मुहाज़रातिही व युल्क़ियहा अमामा नुख़बतिन मुमताज़तिन
मिन अज़्ज़ुअमा वस्सियासिय्यीन वल-उलमा वल-उदबा वमा इला ज़ालिका मिन अत-तबक़ा अल-मुसक़्क़फ़ा फ़रआ समाअतु शेख अन युक़द्दिम मुहादरातिही लिइल्क़ाई नज़रति तस्हीह इला अल्लामा बहजतिल बैफ़ार फ़इन्नहु अल्क़ा नज़रतन आबिरतन सरीअतन अला तिल्कल मुहादरा अल-मक्तूबा सुम्मा क़ाल इन्नका ततहफ़्फ़ज़ व इन्नका मुहतातुन जिद्दन इन्नका इहतियात कबीर फी इस्तिख़दामिल अलिफ़ वल्लाम अलल मुदन वद्दुवल व अंत मुसीबुन जिद्दन फला बुद्द लित्तालिब अन युराइया खिलाल अल-किताबति वल ख़ताबा व खिलाल अल-क़िराअति वद-दिरासा व खिलाल अल-मुताला अल-कुतुब अद-दिरासिया व गैर दिरासिया अल-कुतुब अल-मनहजिया व गैर अल-मनहजिया इज़ा युतालिउ व यक़रा व यदरुस अल-कुतुब अल-अरबिया फ़इन्नहु यतयक़्क़ज़ व इन्नहु यतहफ़्फ़ज़ व इन्नहु यहफ़ज़ अल-क़वाइद अस-सर्फ़िय्या वन-नहविय्या फ़हाज़ा अव्वलु शैइन उरीदु अन अक़ूलहु लकुम अल-इत्क़ान वल-बराअह फ़िल-लुग़ा अल-अरबिय्या व हाज़ा अल-इत्क़ान व हाज़िहि अल-बराअह वल-महारा ला तहसुल इल्ला बिल-जुहद व इल्ला बिल-जुहद अल-मुतवासिल अद-दाइम वस्साई अल-मशकूर व बज़्ल अन-नफ्स वन-नफ़ीस व बज़्ल मा यमलिकु अल-इंसान मिन ar-रख़ीस वल-ग़ाली इज़ा यबज़ुलु फ़ी सबील तलबिल इल्म कुल्ल मा यमलिकुहु फ़इन्नहु यस्ततीअ अन यनाल रु'यतहु व अन यंजह व यफ़ूज़ फ़ीमा यरूमु व फ़ीमा युरीदु व फ़ीमा यमुद्दु इला ज़ालिक वस्सानी अक़ूलु अन तज्तनिबु मिन इसाअतिल अदब अन तत्तख़िज़ु अत-तवाज़ुअ वल-अदब शिआरन व जिसारन फ़तकूनु मुतअद्दिबीन व मुतवाज़िईन फ़िल जुलूस फ़िल मस्जिद व फ़िल जुलूस फ़ी सुक़ूफ़ अद-दिरासिया व फ़िल क़ियाम वल-मुकूस फ़िल हुजुरात वल-ग़ुरफ़ात अल्लती फ़ुव्विदत इलैकुम लिल-क़ियाम फ़ीहा व कूनू मुतअद्दिबीन व मुतवाज़िईन अमाम अल-असातिज़ा अल्लज़ीना ततलमयून अमामहुम व हाज़िहि अल-असातिज़ा इन्नहुम युकरिमूनकुम व इन्नहुम यरफ़ऊनकुम व युरीदून अन तर्तफ़िअू व ततक़द्दमू व अन तनालू मनाज़िल रफ़ीअ व मकानतन मरमूक़तन फ़िल इल्म व अन तनालू हज़्ज़न वाफ़िरन मिन अल-इल्म वल-अदब किताबतन व ख़ताबतन व दिरासतन व मुतालाअतन हाउलाइ अल-असातिज़ा अल-किराम वल-मुअल्लिमून इन्नहुम यबज़ुलून जुहूदहुम अल-जब्बारा अल-मशकूरा लितकूनू शुहदाअ व लितकूनू शुहदाअ अलन-नास व लितकूनू उलमाअ व लितकूनू खुद्दाम अल-इल्म वद-दीन व लितकूनू नाफ़िईन लकुम व लिल-उम्मति अल-इस्लामिय्यति जमीअन लितकूनू नाफ़िईन लिल-बिलाद
अल्लती इस्तौतन्तमुहा व तकूनु मुफीदीना लिकुल्लि मन यस्कुन फी हादिहिल बिलाद वहादा वशानुल मुस्लिम वहादा वशानुल आलिम इन्नहु यकूनु मुफीदन व नाफ़िअन मिन ज़ातिही व लिज़ातिही इन्नहु यनफ़अु व इन्नहु यंतफ़िअु इन्नहु युफ़ीदु व इन्नहु यस्तफ़ीद वहादा वशानुल उलमा सलफ़ व उलमा क़ुदामा व अलैकुम अन तकूनु मिस्लहुम कई यक़ूलु उलाइका अबनाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमअतना या जलीलुल मजामि फ़अंतुम अबनाउ हाज़िहि दार अल हबीबा अल करीमा वअंतुम तुल्लाबु हाज़िहिल जामिआ अल जमीला वअंतुम अद्दारिसूना फी हाज़िहि अल मदरसा अल इस्लामिया व हाज़ल मरकज़ अल इस्लामी अल तरबवी व हाज़ल माहद अल दीनी अल इस्लाही अंतुम तालिब फी हाज़ल माहद व फी हाज़ल मरकज़ अल इल्मी फ़अक़ूलु लकुम व अर्जू व उहीबु अन तकूनु सालिहीना अन तकूनु बारिईना अन तकूनु नाफ़िईना अन तकूनु फ़ाइज़ीना व अन तकूनु नाफ़िईना व मुफ़ीदीना लिल उम्मा व अन तकूनु उलमा व खुद्दामल इल्म व दीन फी मानल कलिमा ला अन तईशु फी गफ़लतिन ला अन तकूनु गाफ़िलीना व मुतगाफ़िलीन व अन तंसौ मा तुरीदून व मा तरूमून व अन तंसौ मा हुवल अमल अल्लज़ी तुरीदून इंजाज़हु फ़इंजाज़ुल अमल व इकमालुल मुहिम्मा व तलबुल गाया व नैलुल गाया अल मंशूदा अल्लती इल्तहक़्तुम बिहाज़िहि दार लिअजलिहा फ़हाज़ा मा अतमन्ना व अर्जू व हाज़ा मा अक़ूलु लकुम व अर्जू अन तस्तफ़ीदू मिन हाज़िहि अल कलिमात अल मक़रूहा अल मुल्क़ा व क़द बय्यनतु अमामकुम अन्न कुल्ल शैइन मा यूजद अला वज्हिल अर्ज़ व फ़ी हाज़ल कौन इन्नहु यर्तक़ी व यज़दही वलाकिन अत्तालिबुद दीनी तालिबुल इल्म तालिबु उलूमिन नुबुव्वा इज़ा ला यहुम्मु अन यर्तक़िय व यततव्वर व यज़दही फ़इन्नहु फ़ी मानल कलिमा तालिबुन युज़य्यअ वक़्तहु इन्नहु तालिबुन युज़य्यअ अय्याम हयातिही अल अज़ीज़ा अस्समीना बिल क़ियाम फ़िल मदरसा फ़ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून फ़हाज़ा निस्यान निस्यानुन नफ्स व निस्यानुल्लाह हिया मिनल फ़िस्क़ वल फ़ुजूर हाज़ा निस्यान हुवा मिनल फ़िस्क़ वल फ़ुजूर बल हाज़ा निस्यान युअद्दी इला ज़लाली व इला दमारी व इला हलाकी फ़ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अलैकुम अन तस्तफ़ीदू व तंतहिज़ू हाज़िहि अल फ़ुरस अल मुताआ ज़हबिया व अन तग़तनिमू हाज़िहि तस्हीलात अल मुतवाफ़िरा लदयकुम मिन क़िबल हाज़िहि अल जामिआ व मिन क़िबल मुदीर हाज़िहि जामिआ व मिन क़िबल अअज़ाइ हाज़िहि जामिआ अल अअज़ा व अअज़ाउल लजना लिइदारति हाज़िहि अल जामिआ व लिअसातिज़तिहा व लिमुदीरिहा अत-तस्हीलात अल मुतवाफ़िरा लदयकुम औ अत-तस्हीलात अल्लती तस्तफ़ीदूना मिनहा अलैकुम अन तक़दिरू हाज़ा कुल्लल क़द्र व अन तारिफ़ू हक़्क़ल मारिफ़ा व तारिफ़ू अनफ़ुसकुम व तारिफ़ू मंज़िलतकुम व तारिफ़ू मकानतकुम व
وتعرف كل غرض ومقصد وهدف التهفتم لإنجاز ذلك الهدف ولإكمال هذا الغرض إذا التهفتم إلى هذه المدرسة. فأنا أريد أن تكونوا علماء صالحين، وأن تكونوا بارعين، وأن تكونوا منتفعين ومنتهزين هذه الفرص المتاحة. وقد سررت جدا حينما سمعت إلى ما قدمتم من الكلمات والخطب بقريحة فياضة وعواطف جياشة وبحماس وشوق ورغبة تامة وبإعداد واستعداد كامل. قد سررت من كل هذا، قد سررت جدا. وأنا أخيرا أهنئكم وأدعو لكم البركة والخير والصلاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، وأن تنالوا حسنة الدنيا، أن تنالوا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة أيضا. ولكن كان عدد المساهمين قليلا جدا، وعليكم أن تحدثوا في أنفسكم الهمة والاستقلال والعزم. وقد ألفتم هذه اللوحة فوق رؤوسكم أولو الهمة من الإيمان، وأنتم من المؤمنين. ومن صفة المؤمن أن يكون أولو الهمة، وإنه لا ينحط، وإنه لا ييأس، وإنه لا يقنط. المؤمن يكون دائما في رحمة الله تعالى، إنه يرجو الخير، وإنه يرجو الفلاح والصلاح، وإنه لا يقنط ولا ييأس ولا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الضالون. فمن ضل الطريق فإنه ييأس من رحمة الله ومن روح الله. فأنتم في روح وريحان وجنات نعيم. وبارك الله لكم. أكتفي بهذه الكلمات القليلة المتواضعة، وأرجو لكم أن تستفيدوا، وأن هذه النصيحة وأن هذه الكلمات التي ألقيت عليكم كنصيحة أنكم تتذكرونها، وإنكم تحفظونها، وإنكم تستفيدون منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيكم يا كبير الشيخ. وأخيرا نلتمس من فضيلة الشيخ الجليل المفتي محمد الآجري القاسمي أن يختم البرنامج بدعائه المستجاب لنا وللمؤمنين.